Dronovi su preuzeli liderstvo u mnogim svjetskim konfliktima. Ta minijaturna, ali napredna tehnologija dolazi do izražaja time što kada se koristi u vojne svrhe sputava, eliminiše i usporava neprijatelja na bojnom planu. Danas uzimaju sve više maha u trenutno najvećem i možda globalno presudnom sukobu u Ukrajini. Ovo je vojni specijal i priča o nekim modernim, samoinicijativnim, upravljivim igračkama. Nagli porast korišćenja dronova u vatrenim udarima na terorističke frakcije i dron kao hibridno autonomno vazduhoplovno sredstvo predstavlja bazu operacija vazduh-tlo kako bi odmijenilo upotrebu glomaznijih, većih i skupljih vazduhoplovnih sredstava. Sam pojam bespilotnih upravljivih sistema je u početku bio vezivan za modelarstvo, letačka društva, spasilačke namjene i operacije kao i izviđanje. Sada dron nanosi i vazdušne udare po tačkama. Ukrajinsko-ruski rat postavio je na hiljade jednokratnih i klasičnih udarnih dronova u funkciju uništavanja neprijatelja i otkrivanja pozicija. Improvizovane naprave ovakvoga tipa održavaju aktivnim operacije koje se trude da nadomjeste nedostatak ili limitiranu upotrebu lovaca, bombardera, projektila itd. Civilni profesionalni dron Mavic postaje najpopularniji u vojnom aspektu kao najpristupačniji i sa financijskog gledišta do 3000 evra i manje je potrebno osnovno opremanje ovakvih dronova za preliminarne zadatke izviđanja noću i danju, slanje koordinata i usklađivanje artiljerijsko-raketnih sredstava. Međutim, sve nosi svoje rizike. Čak i slabo uočljivi komercijalni civilni dronovi imaju svoje otkrivanje zahvaljujući dostupnosti signala satelitskog pa i FPV-RC prenosa. Tu su improvizovani konfiguracijski, da tako kažemo, dronovi domaće radinosti koji povećavaju opseg i samu prirodu dejstvovanja. Rade se nosači za eksplozivna sredstva, samoubica misije i čak biološko markiranje neprijatelja. Sljedeća kategorija je vojna profesionalna industrija. Ovdje udarnu politiku vode dronovi sa većim kapacitarnim mogućnostima i elektronskim sposobnostima. R-18 aerozvitka nosi eksplozivna sredstva do 5 kg. Za individualno bombardovanje, odnosno disrupciju u formatu jedne čete, dron je opremljen termalno-noćnim kamerama sa teleoptikom do 2 km vizuelno i emituje veoma malu energiju. Quasimakta komunikator je dron sa tethering povezanošću kablovski. Njegova osnovna djelatnost je uspostavljanje komunikacija i vizuelnog pregleda fronta dometa do 10 km sa velikim opsegom radijsko kriptovanog sadržaja. Dakle, dron antenska komunikacija u vazduhu i radar. Orlan 10 je poznati dron fiksnih krila i sistemom za paradrop sletanje, koristi se za izviđanje, korekciju artiljerijskih dejstava, a prijavljena je i varijanta sa vešanjima i nosačima za vođenje bombe krstarice prikladne nosivosti. Barjaktar TB2 je vodeći dron u ukrajinskim vojnim i paravojnim elementima. Značajan broj ovih dronova je korišćen za razne sabotaže i izviđanja. Koristi Roketsan, turski sistem naoružanja sa elementima toplotnog vođenja na oklopni cilj. Orion Kronstadt je korporativni udarni dron Ruske federacije. Kao ekvivalent američkim nosaču Clipper varijantama, ovaj dron se dugo zadržava u vazduhu i može obavljati zadatke dan-noć, više dana bez sletanja. Nosi ataka naoružanje kao i dubinski sistem osmatranja za pešadiju, objekte letelice. Ovaj dron također nosi i Kornet. Switchblade je NATO letelica, odnosno lutajuća nebeska municija koja odabira cilj i ustremi se na njega. Ovaj jednokratni udarni dron je kvalifikovan kao kamikaza koncept. Ekvivalent i dron sa mnogo većim nošenjem inicijalne udarne glave lutajuće municije je Geran 2 ili iranski Shahid, kamikaza dron koji se dugo zadržava u vazduhu dok ne pronađe ili se taktički odredi prema cilju. Njegovo udarno dejstvo je razorno po infrastrukturu vozila i koncentraciju žive sile. Suhoj 70S ili S-70 Okhotnik je sofisticirani slabovidljivi strateški udarni dron koji nosi krstareće ili taktičko naoružanje za opciju vazduh-zemlja, vazduh-vazduh. To je najveći dron koji se koristi iznad Ukrajine i predstavlja dominaciju u strateškim udarnim misijama ruskih oružanih snaga zajedno sa uparenim elementima avijacije Suhoj. Okhotnik, kako ga sami zovu, bira sam prioritetne mete i kalkuliše precizne udare sa što manje kolaterala. Rakete koje on ispali kontroliše u realnom vremenu vršeći sve eventualne korekcije sve do samog udara u odabranu metu. Ostatak njegovog elektronskog i makro naoružanog sadržaja je tajna. Sve ovo
govori da je danas era modernog ratovanja uključila i po nekima još nepoznanicu globalnih konflikata, kao i po onima koji poznaju ovu temu jednu budućnost i realnost današnjih sukoba. Bio je ovo vojni specijal. Hvala vam puno i do gledanja.